लिवाला गो नबी कमली वाला खुदा रो प्यारा मोहम्मद तिनी माँ अमीनर दुलारा मोहम्मद तिनी माँ अमीनर दुलारा नबी कमली वाला खुदा रो प्यारा मोहम्मद तिनी माँ अमीनर दुलारा मोहम्मद तिनी माँ अमीनर दुलारा বিশ্বনবী জনাব রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানার সুপারিশ ছাড়া আমি আপনি কেউ পার হতে পারবো না। কাল কিয়ামতের দিন তিনি সিজদার মধ্যে পড়ে কি বলবেন? খুদারি সতাশে নজাতের তরে কে সিজদায় কদিবে উম্মতের তরে মহাশয় হাসরে উম্মতের তরে বলো কি বাঁচাও গো বলো কি বাঁচাও কেঁদো না ও পিয়ারা মোহাম্মদ তিনি মা আমিনার দুলারা মোহাম্মদ তিনি মা আমিনার দুলারা नबी कमली वाला खुदा रो प्यारा मोहम्मद तिनी माँ अमीनर दुलारा मोहम्मद तिनी माँ अमीनर दुलारा हशरे जली पुखरे रबी गरमे घमीबे ए उम्मत सभी पिपाशय बचीना कदी बेसबी कि तिश्नय पिलाबे गो कि तिश्नय पिलाबे शराबन तोहरा मोहम्मद तिनी माँ अमीनर दुलारा मोहम्मद तिनी माँ अमीनर दुलारा नबी कमली वाला खुदा रो प्यारा मोहम्मद तिनी माँ अमीनर दुलारा मोहम्मद तिनी माँ अमीनर दुलारा আলহামদুলিল্লাহ একবার জোরে তাকবীর দেন সকলে মিলে নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেই একদম শিশু বয়সে ছোট্টবেলায় এই গজলগুলি শুনেছিলাম ফিতে ক্যাসেটে, আজ আমরা সশরীরে সেই মানুষটাকে দেখলাম।